हेलो हाय नमस्कार मु प्रभात त्रिपाठी पुणी थे आपण मान सागर पुणी गोटे नुआ ब्लॉग रे तो बहुत दिन है ब्लॉग को आसी नी तो आज मु आउ जड़े गोटे पिला तो आम दी जन जाऊँ आज गोटे जगार कौन कल खाया फूड टेस्टिंग करने कौन कल छाड़ खाई स्पेशल रे तो आम शिलबटा टी शिलपुआ पूरी बाईपास एनएच रे तो आम जाऊँ खाया तो चलो जीवा तो पहुँचा खाଇବା कौन खाया आज तो कथा से कौन खाया तो ऑर्डर दी सारा तो चलो चलो तो आम ए शिलबटा को आसु कौन कल खायापे तो कौन के लगुच तुमको जगह जगह भल अच्छी एम्बियंस भल अच्छी आमे तो फास्ट कस्टमर बोले ना ना सेकंड भीतर आउ जण अछि जणा कि अछंती हमको बाहरडा भल लागिला तो हम बाहर बसछु भीतर भी अच्छी अवेलेबल तो खाया को मगेछु हम कोन ना आसिला पर देखिबा आसिला पर ना कहि दैता कौन मगेछु नहीं सर सडा डायरेक्ट लुक्स देखिबे कोन खाइबा हमें कोन मगेछु ठीक अछि तो एते नरा ब्लॉग करना तले एते भाई काना बहुत सारे काम रे बिजी रहितले तो गुडाई काम पेंडिंग थिला तो से गुडे को छाड़थिले तो मो ब्लॉग तो बेसिकली कौन कलो फोटोग्राफी ओरिएंटेड ही होता है तो आज तो आम कौन कलो फूड ब्लॉगिंग कौन स्टार्ट कर दिए मिसिक तार फूड ब्लॉगिंग नुहे बस कौन कल आम जो जोड़े बुली बाली जाऊँ तो ये कौन कल गोटे किसी गोटे कौन कल करने भाविलु तो इंसिस्ट कले तो कहले कहले मैम हमको जे आपण कौन कल चलो एक्चुअली हम बहुत जगह खाइबो जाउछु खाउछु भी किंतु हम किछि कैप्चर करी छाडो गोटे मेमोरीज भलिया रहिबो भी भुवनेश्वर तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट कौन कल अधिकांश जगह कौन कल खाई खाई के लास्ट खाई जारो तो मु कहली जब हम जाउछु तो अपन गोटे मेमोरी भलिया कैप्चर हो हमें भी जाउछु तो एठी के केबे भी एक्सप्लोर करनथुलु केबे हम घर पाखरे आइकरी तो एडा पूरी बाईपास रे हम नना नमस्कार खाइछु मां अंडी साडे खाइछु सब जगह खाई जाछु तो ठीक केबे आसलथुलु तो ब्लॉग समस्त करते देखिकरी तो हमें भी देखा जाए केमती कोन रहउछ खाया पर्टिकुलर फूड ब्लॉगिंग नुहे हम जुआडे जुआडे जिबो सब करिया देखिबो को जगह जाउछु कोन भलो अछि कोन खराब अछि जानिबे आ तो देखिया चला तबे अबे नेक्स्ट खाइबा आसले आपरो मोर रेगुलर ब्लॉग आछो केना बहुत सारा सोदा खाइला परे मोर रेगुलर ब्लॉग आछो तांको ब्लॉगिंग बंद हे कर बहुत लोग कंप्लेंट कि काहे बंद होची तमे करो कहार कंप्लेंट समस्त घर जेंती हां मोर भी खाया आसी पहुंच गला तो आमर भात मटन कंकड़ा मुड़ियांट सब अच्छी कौन कल सर्व हो तो आमर खाया पड़े आम खाया कोन कोन आछि तमे बैग आउ मुड़ी घंट आई थिंक हम गोटे डाली मगाई था डाली लागियोनी के ना मुडी घंट ही डाली बड़े ही रहउची इच्छा आ कापड़ा सी लंका लेबू बोलो तो हम खाया ना गोटे कथा जे तमे वीडियो रे देखि दिछो या जाय तो केना खाइला बेला आ किछ मने पड़ियो ना देखि दिछु तो हम चलो खाया और टेस्ट करिबा वो कंकड़ा रो स्टार्ट करछि ताकर मटन स्टार्ट करछि मते टिके सी फूड भलो लागे सी फूड लवर तांको तमु कोन माने खाया भल लागे सब भल लागे खाइला वाला को आउगा को पछरे मिसी गली तो खाया को ही फोकस करे बेसी हां ओ चामच रे खाइले जमा टेस्ट लागिवनी
ହାତରେ ହିଁ ଖାଇବା। ଆଉ ଖାଏ ଗରମ ଗରମ ଅଛି। ହଁ ଆମେ ତ ଫାଷ୍ଟ କି ସେକେଣ୍ଡ କଷ୍ଟମର ଆଉ ସବୁ ଗରମ ହିଁ ମିଳୁଛି। ମଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି? ଭଲ ଅଛି। ଏତେ ଆଡ଼େ ଖାଇଛ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ? ମସଲା ବାଲା ଅଛି ଭଲ ଅଛି। ନାଇଁ ଟାଇପ୍ ର ନାହିଁ ନହେଲେ ବୁଲିବନି। ମଝିରେ ନାଇଁ ଦିଅ। ଏଇଟା ତା ମସଲାଟା ଗୋଟା ମସଲା ଦିଆହେଇଛି ସବୁ ଗୋଟା ହେଇକି ଯେମିତି ଘରେ ବନା ହୁଏ ସେଇଗୁଡ଼ା ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। କପଡ଼ା ବି ଭଲ ଅଛି। ଖାଇନି। କ'ଣ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାକି ଯେମିତି ସବୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏଇ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ଖାଇନି। ପରିବା ମୋର ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୁଁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋର ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ରଖିବ, ପରେ ଖାଇଦେବେ। ହଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କଥା ହବା। ଚାଲ ବାଏ ବାଏ। ସଇଲା ଏଇଖିଣା ତ ଆମେ ଖାଇକି ବାହାରିଲୁ ଏଇଖିଣା। ତ ତମକୁ ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏବେ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ କଷ୍ଟମର ହିସାବରେ ବସିଥିଲୁ, ଗରମ ଗରମ ଥିଲା। କଙ୍କଡ଼ା ତ ମୋର ପସନ୍ଦ, କ୍ରାବ୍ ଥାଳି ମଗେଇଥିଲି ଯୋଉଟା, କ୍ରାବ୍ ଭଲ ଥିଲା, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଥିଲା। ଟେଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍, ମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା। ମଟନ୍ ମୋର ଏତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ମଟନ୍ ରିଭ୍ୟୁଟା ସେ ଦେବେ କ'ଣ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ମଟନ୍ ତରକାରୀ ଭଲ ଥିଲା, ମାନେ ଝୋଳ ହେରିକା, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ମଟନ୍ ଟିକେ କ'ଣ କଲ ଥିଲା ଟିକେ ଟାଣ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଇଲା ବେଳକୁ କହିକି ବି ଆଇଲି ତାଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ଆଉ ଝୋଳଟା ବି ମେ ସେମିତି ବି କ'ଣ କଲ ତେଲ ପାଣି କଥା କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାକି ସବୁ ଓଭରାଲି ଠିକ୍ ଥିଲା ସବୁ। ନା, ଝୋଳଟା ବି ସେମିତି ବି ସେଇ ଲେବୁଲରେ ଯୋଉ ଶିଳପଟା ସେମିତି କିଛି ଲାଗିଲାନି, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନର୍ମାଲ। ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ହୁଏ। ବାକି ଜାଗାରେ ବି ଭଲ ଲାଗିଛି ଝୋଳ, ଏଇଟା ସେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଓଭରାଲି ତାଙ୍କର ଥାଳି ସିଷ୍ଟମ ଭଲ, ଖାଇବା ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ଭଲ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ଆସି ଖାଇଲେ ଜାଣିବେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘର, ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଖରା ପ୍ରବଳ ହଉଛି, ଶୀତ ଦିନ ସିନା କିନ୍ତୁ ଖରା ପ୍ରବଳ। ଶୀତ ତ ହଉ ହିଁ ନାହିଁ। ଶୀତ ହଉନି, ରାତିରେ ଯାହା ବି ହଉଛି ଜଣା ପଡୁନି। ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ। ନେକ୍ସଟ କେବେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉ କି ଆଉ କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ, ଆପଣ ସେ ଟାଇମକୁ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟାଟା ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ। ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କର। ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ କ'ଣ କଲ ବ୍ଲଗ କରୁନଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଥିଲା। ତ ଏବେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ତ ଦେଖ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସେ ତ। ନିହାତି। ବାଏ। ବାଏ ବାଏ।